म्हजें नांव केनेडी आफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. काल आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें एक स्टेटमेंट केलो. ताणें म्हटलें की जे मनीस वो पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो रोमी कोंकणीक सपोर्ट करतात तांचे भितर गोंयकारपण ना. हो स्टेटमेंट दोतोर प्रमोद सावंत हांचो ग्लोबल रोमी लिपी अभियान कंडेम करता. कित्याक तो जावन आसा एक फूट घालपी समाजा मदें स्टेटमेंट ताणें हेजो केला. इट्स डिवायजीव इन नेचर. तो कितें म्हणूंक सोदता म्हणजे रोमी लिपी वापरतात वो मागतात तेंचे मदें गोंयकारपण ना आनीक देवनागरी जे कोण ताचो पाठिंबो दितात तांचे मदें गोंयकारपण आसा. ही एक चुकीची गजाल. अ स्क्रिप्ट इज पर्सनल अफेअर. स्क्रिप्ट आमी हुंयचे लिपीन बरोवपाचें तो जण एकल्याचो आमचो हूक. थोडे आमची ओळख कोंकणी, लिपी आमची ओळख न्हय. लिपी इज नॉट आवर आयडेंटिटी. आमची मायभास कोंकणी आमची ओळख. लिपी इज अ पर्सनल प्रिफरन्स. अर्दे जाण देवनागरीन बरयता, अर्दे जाण रोमीन बरयता. आनीक असो स्टेटमेंट करप सारको ना एक चीफ मिनिस्टरान आनी एड्युकेशन मिनिस्टरान. हांव मागतां दोतोर प्रमोद सावंता लागीं ते आमचे सार्थ मार्तिराशी वचून विचार तेंचे समाधी कडेन. तांचे भितर गोंयकारपण आसलें वो ना. कोंकणी भासो तेणी जीव दिलो तेन्ना. दोतोर असले स्टेटमेंट तुका सोबना. बाब उदय भेंब्रो केन्ना म्हणटा अभ्यास करनासतना तुवें अभ्यास करनासतना हो स्टेटमेंट केला. हेजेर गमता तुका रोमी लिपीचे इतिहास खबर ना. 500 वयर वर्सां जालीं रोमी लिपी गोंयांत गोंयचो लोक वापरता. तांचे रगतान आसा. I would go further to say Romi is an integral part of Goinkarpon, whether you accept it or not. तूं म्हणटा हे पॉलिटिकल पार्टीज आसा त्यो लिपीचो इश्यू घेवन पॉलिटिक्स करता. ते करिना. तुमची BJP पार्टी पॉलिटिकल इश्यू करता. तांकां कळोन येयलां आमची गोंयांत ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज आहात ते सातूय ऑपोजिशनाचे जे MLA जेन्ना आमी रेजोल्युशन मांडलेलें तेन्ना सगळे उबे रावले. कित्याक तांकां खबर आसा रोमी लिपीचेर अन्याय जाला म्हूण. पूण तूं आनी तुजी BJP पार्टी ती एक डिवायजीव एकूच समाजाक घेवन मुखार फुडें सरल्या. आनी गरज आसा आयज तुमी ते कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन शिकपाचें. कोंकणी भास कर्नाटका गव्हर्मेंटाची राजभास न्हय. तरूय आसतना तांचे दे हॅव लेफ्ट ते पॉलिटिक्स असायड आनीक ते वयर पावले. तांच्यांनी कोंकणी भास ते 3 लिपयांनी थिंगा शिकोवंक संदी दिल्या भुरग्यांक. तर तुमचें कितें चलता हिंगा? वॉट इज रॉंग इफ रोमी एंड कोंकणी इज टॉट इन टू स्कूल्स ऑफ गो? आमची राजभास मरे ती. तूं एकूच लिपी आमचे भितर आमच्या भुरग्यांचेर कित्याक थापता तुमी? तें डिवायजीव पॉलिटिक्स सोडा. वी बिकम मोर इन्क्लुजीव. सगळ्यांक सांगातान घेवन फुडें या. गोंयकार आमी. तुवें एसेंब्लीन 5 पॉयंटांचेर तें कितें घातलें आनी तें तुवें भायर उडयलें. बट तुज्या पॉयंटांक तें मेरीट ना. आनी ते ऑलरेडी आमचे पंचनामान आमी सांगत आसा ते पॉयंट सारके ना तुवें कारण तुका कोणें दिलें तें आमी नको.
Maybe the Devanagari lobby is behind this, but you should listen to all people before making such a statement. तुवें म्हणलें ज्या कमिशन, तुजो पयलो पॉयंट. ज्या कमिशन was done in 1962. ताचे फाटल्यान कितलींच कमिशनां येयलीं. आमी ज्या कमिशनाचेर उलयनासले, आमी उलयताले NEPचेर. तुवें तो पॉयंट हांगा लागून ना. ज्या कमिशन ओके देवनागरी शिकोयतात न्हू, शिकोय. आमचें कितें पॉयंट आहलो, ऑल्सो इन्क्लूड रोमी एज पर द न्यू NEP. सो हो पॉयंट तुजो गेलो. दुसरो पॉयंट तुजो कितें आहलो, दुसरो पॉयंट तुवें म्हणलें साहित्य 8th शेड्युलान देवनागरीन शिकोवचें म्हणून थिंगा बरयलां म्हणून. The script is never mentioned in the 8th schedule of the constitution when Konkani was included. कसले पॉयंट सांगून तुवें तें रेजोल्युशन भायर उडयलां. तिसरो पॉयंट तुवें काडलो साहित्य अकादेमीन रेकमेंड केला एज अ ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी. साहित्य अकादेमी इज नॉट फॉर एड्युकेशन. साहित्य अकादेमी इज फॉर साहित्य एंड देई. आनी तेणी कितें केलें, तेणी सांगलां 5 लिपयां ती ऑफिशियल, आनी तेणी जाल्यार चिकन करून घेतलां 1981. आमी 7-8 जाण ते देवनागरीचे लॉबी एकठांय जावन ताणें आपली मेजॉरिटी करून ते पास करून घेतलां. कायद्याचेर पास करूंक ना. सो होय पॉयंट तुजो लागना. चवथो पॉयंट तूं सांगता कितें कोर्टान कितें पिडल. ती कोर्टान गेल्यार ती केस एका इस्कॉलान शिकोवंक लागना. ती कोर्टान गेल्यार ती केस ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट डिमांडाचेर. आनी आमचो कितें रिक्वेस्ट आहलो, रेजोल्युशन आसलें इस्कॉलांनी शिकोवंक ह्या ऑप्शन दिवचें म्हूण. सो हे तुजे 5य पॉयंट विदाउट एनी मेरिट and does not justify for throwing out, for rejecting the roaming Konkani resolution tabled by Advocate Carlos Ferreira. ते फकत तुवें तुजे लागीं MLAs आसात, पावर आसा म्हणून ते भायर उडयल्या. पण आमी परतून घालतले. आनी हेच ते 5 पॉयंटर परतून तेन्ना असेंब्लीन काडीत तुका ते आमचे पळय MLAs आहा ऑपोजिशनाचे, because they are now ready with the Panchanama points that you raised the last time. तूं आनी कितें सोद, कित्याक ते उपकारचें ना नेक्स्ट असेंब्लींत. पूण म्हाका दिसता इट्स टायम यू रियलायज दॅट सगळ्यांनी एकठांय येवची गरज आसा. हो भाशेचो, हो लिपयेचो इश्यू काबार कर. बोथ देवनागरी आनी रोमी कॅन लिव टुगेदर and Konkani will thrive. म्हणजे मागणें तुजी ताय. तुमी घालचें एक रेजोल्युशन आनी इस्कॉलांनी शिकोवंक आमच्या भुरग्यांक रोमी लिपीक एक संदी दिवची. ती बरें करूं.